बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक भाई ने दो सवाल किए हैं। पहले एक सवाल सुन लें, उसका जवाब, फिर दूसरा सवाल और उसका जवाब। सवाल ये है कि 5 एकड़ जमीन थी। दादा की वफात के बाद जो है वो अब्बू और चाचा ताया सब में एक एक एकड़ जो है वो तकसीम हो गई। अब जब जगह तकसीम हो गई तो हमारे गांव में जो है वो लोग तहसीलदार को दरखास्त देकर नक्शा अलिफ बे जीम के जरिए रंग भरवाकर जो है वो अपनी जगह को तकसीम नहीं करवाते, बल्कि आपस में बैठकर जो है जुबानी कलामी ही जगह को तकसीम कर लेते हैं। तो तब जो एकड़ हमें दिया गया था वो सबसे जो है निकम्मा एकड़ था, यानी कि वो कम कीमत था उस वक्त, क्योंकि लोग उधर अपना कूड़ा फेंकते थे। गांव के जानवर जो है आकर उस एकड़ को पड़ जाते थे और चारा वगैरह भी सही से नहीं होता था। मतलब कि ना होने से मुराद ये है कि जानवर पड़ जाने और चारे का नुकसान होना। तो वो एकड़ हमें दिया गया। अब काफी टाइम गुजरने के बाद जो है वो एकड़ ज्यादा वैल्यू का हो गया है और दूसरे जो चाचा ताया हैं उनके पास जो एक एक एकड़ जगह है उनकी वैल्यू कम है। यानी जो हमारे पास एकड़ है वहां पर अब फी मरला रेट जो है तकरीबन 80,000 रुपया है। गांव में ये जगह है और जो मैं उसे सेल करना चाहता हूं। चाचा ताया जो है वो कहते हैं कि भाई आप 30 लाख रुपया इस एकड़ का हमसे ले लो। तो सवाल ये है कि आया जो 20 साल पहले आ, दादा की वफात के बाद जो है अबू ने और जो चाचा ताया है उन्होंने जुबानी कलामी जगह तकसीम की थी, इसकी कोई अहमियत है? अगर मैं ये जगह 1 एकड़ सेल कर दूं तो मेरे चाचा ताया जो है वो कोई मसला तो खड़ा नहीं कर सकते। तो इसका जवाब ये है मोहतरम भाई, देखे बात ये है कि ये जिस तरह से आपकी तकसीम हुई है अक्सर देहातों में इसी तरह से तकसीम होती है और इसको खान की तकसीम जो है वो बोलते हैं। ये खान की तकसीम है और अदालत जो है वो इस तकसीम को मानती है। एक दो मसाले दूंगा जिससे आपको बात की जो है वो समझ आ जाएगी। मैं मिसाल देकर अपनी बात समझाता हूं। किसी जगह पर दो भाइयों की 30 एकड़ जमीन थी। वालिद की वफात के बाद 15 एकड़ एक भाई ने ले ली और 15 एकड़ जो है वो दूसरे भाई ने ले ली। अब जब 15-20 साल गुजरे तो एक रोड जो है एक भाई की जगह के आगे से गुजर गया। दूसरे भाई ने जाकर अदालत में केस कर दिया कि भाई ये जो फ्रंट जहां से रोड गुजरा है ना, यहां से 7.5 एकड़ मुझे दी जाए और 7.5 एकड़ मेरे भाई को दी जाए और पीछे वाली भी जो है इसी तरह से जगह जो है वो तकसीम की जाए। टोटल उनकी 30 एकड़ जमीन थी। 15 एकड़ एक ने ली, 15 दूसरे ने ली। बाद में 20 साल बाद एक की जगह के आगे से रोड गुजर गया तो दूसरे ने ये केस कर दिया। अब जो बंदा जिसकी जगह के आगे से रोड गुजरा था वो 15-20 साल की गिरदौरियां उसके नाम थी, कब्जा उसका था। तो अदालत ने ये कहा कि भाई बात ये है कि जब आपने ये जगह तकसीम की थी तब इधर कोई रोड नहीं गुजरा हुआ था, ठीक है जी। और आप 20 साल से वो पीछे वाले जो 15 एकड़ है उधर काबज है, ये 20 साल से इधर काबज है। गदौरियां 20 साल से इनके नाम इस जगह की है, आपके नाम उस जगह की है। इसका मतलब ये है कि आपने रजामंदी से जगह तकसीम की हुई है। तो लिहाजा जिस पीछे वाले भाई ने केस किया था, अदालत ने उसे कहा कि आप जहां बैठे आप वहां ही बैठे रहे, इधर से आपको कुछ नहीं मिलने वाला। तो मेरे भाई, जब आपने वो जगह आपके अबू ने चाचा ताया ने आपस में तकसीम की थी तो उसके बाद अब 20 साल गुजर चुके हैं। जारी बात है ये जो एकड़ है इसकी गिरदावरियां भी आपके नाम होंगी। तो 20 साल से कब्जा भी आपका है, तो कोई मसला नहीं बनने वाला। आप इसको सेल करें, इसको रखें। अगर वो अदालत की तरफ भी जाएंगे तो वो इसमें झूठे ही करार पाएंगे, कोई मसला आपके लिए नहीं बनेगा। अदालत खान की तकसीम को मानती है, लेकिन बेहतर होता है कि जब इंसान आपस में भी तकसीम कर ले तो तहसीलदार को एक दरखास्त दे। तहसीलदार भी जब वो जगह तकसीम करता है तो आपसे एक बार मशवरा करता है कि आपने इसकी कोई तकसीम बनाई है, वो भी उसके मुताबिक अक्सर तकसीम बना देता है। तो उस वक्त भी अगर आप उसको नक्शा अलिफ पे जीम बनाकर रंग भरवा कर सारी चीजें क्लियर करवा लेते तो आपको ये सवाल पूछने की भी जरूरत ना पड़ती। तो बेहतर है भाइयों, जुबानी कलामी की बजाय बेहतर है लिखी पढ़ी बात किया करें, ताकि आने वाले वक्त में जो है आपके लिए मसला ना बने। तो आप इसे रखे, बेचे, जो चाहे करे। वो परे में जाए, थाने में जाए, अदालत में जाए, जहां भी जाए वो झूठे हैं, ठीक है नहीं। क्योंकि 20 साल से कब्जा आपका है, गिरदावरियां आपके पास है। 20 साल पहले खानगी तकसीम हो चुकी है। खानगी तकसीम की अदालत के नजदीक जो है वो अहमियत है, वैल्यू है। लेकिन बेहतर यह है कि कानूनी रास्ता अख्तियार करके
درخواست دے کر جگہ کو تقسیم کروایا جائے، اور جیسے آپ چاہتے ہیں آپ ویسے بھی ان سے نقشے بنوا کے اپنی رضامندی سے اس تقسیم پر راضی ہو سکتے ہیں۔ دوسرا سوال اس بھائی کا یہ تھا کہ میرے ابو جو ہے وہ دادی سے پہلے فوت ہو گئے، تو متوفی کی جائیداد سے چھٹا حصہ جو ہے وہ جانا ہوتا ہے متوفی کے والدین کو۔ تو میری دادی حیات تھی تو دادی کے نام کچھ رقبہ چلا گیا، 1 کنال 25 مرلے جتنا بھی۔ تو اب جو ہے دادی فوت ہو گئی ہے، تو کیا ہمیں اس جائیداد سے حصہ ملے گا؟ محترم بھائی، بات یہ ہے، یہاں پر سوال یہ ہے کہ کیا دادا دادی کی جائیداد میں پوتا پوتی کو حصہ ملتا ہے اور نانا نانی کی جائیداد میں نواسا نواسی کو حصہ ملتا ہے؟ اچھا، دادی نے یا دادا نے وہ جگہ خریدی ہو، ان کی جدی ہو، یا کسی بیٹا یا بیٹے کی وفات کے بعد جو ہے وہ ان کو ٹرانسفر ہوگی ہو، جس طرح آپ کا کیس ہے کہ آپ کے ابو کی زمین گئی ہے، آپ سمجھتے ہیں شاید اب دادی فوت ہوئی ہے تو وہ واپس ہمیں ٹرانسفر ہو جائے گی، یہ ہے۔ اچھا بھائی، شریعت نے قانون جو ہے وہ مقرر کر دیا ہے۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ فوت ہوتا ہے تو جو اس کے زندہ بیٹے اور بیٹیاں ہیں اور زندہ جو بیوی ہے وہ وارث بنتے ہیں، زندہ ماں باپ ہیں وہ وارث بنتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ فوت ہونے والا جو بیٹا ہے، ہاں اس کی اولاد ہو، یا فوت ہونے والی کوئی بیٹی ہے اس کی اولاد ہو، جیسے پوتا اور پوتی، نواسا اور نواسیاں۔ پوتا اور پوتی دادی دادا کی جائیداد میں، نواسا اور نواسیاں نانی نانا کی جائیداد میں۔ شریعت کے مطابق کوئی حصہ نہیں بنتا، جب اس کے وارث جو ہیں وہ بیٹا تھا وہی نہ رہا تو پوتے کیسے وارث آ گئے؟ اس کی وارث کی بیٹی تھی وہی نہ رہی تو نواسیاں نواسے جو ہیں وہ کیسے وارث آ گئے؟ ٹھیک ہے جی۔ اب اس سے اگلا جو پروسیجر ہے وہ پاکستانی قانون ہے، شریعت کے مطابق میں نے آپ کو بتا دیا نہیں بنتا۔ تو اگلا قانون ہے پاکستان کا، تو اس میں جو ہے وہ کہا جاتا ہے کوئی سٹے وغیرہ ہوا ہے، کوئی ایسے فیصلے ہوئے ہیں جس میں دادا کی جائیداد میں جو ہے وہ پوتا پوتی کو حصے ملے ہیں اور نانا کی جائیداد میں نواسا نواسی کو حصہ ملے ہیں۔ اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ والدہ جو ہے وہ اپنی زندگی میں مطلب ایک خاتون ہے، اس کی شادی ہو گئی ہے تو وہ اپنی زندگی میں اپنا حصہ لے سکتی ہے، وہ اگر فوت ہو جائے تو اس کے بچے جو ہیں وہ کیس نہیں کر سکتے۔ لیکن یہ وہی پروسیجر ہے کہ اگر اس کی والدہ جو ہے وہ نانی یا نانا سے بعد میں فوت ہوئی ہے تو پھر وہ ان کو جو ہے وہ حصہ ملے گا۔ یعنی کہ اگر بیٹا آپ کا باپ جو ہے وہ آپ کے دادا سے پہلے فوت ہو گیا یا دادی سے پہلے فوت ہو گیا تو پھر حصہ نہیں بنتا۔ اگر بعد میں فوت ہوتے، پہلے آپ کی دادی اور پھر آپ کے والد، تو پھر آپ کا حصہ جو ہے وہ شریعت کے مطابق بننا تھا۔ قانون میں پھر یہ ہے، لوگ کیس کچھ کرتے ہیں، پھر معاملات چلتے رہتے ہیں، کوئی اپنا کسی کا کام بن جاتا ہے، کسی کا نہیں بنتا، یہی ہے جی۔